भाई भाई अबे से किए ए बो हो बे अरे सत्तर किए जाउची ସେଇଟା ବା ମୁଁ କହୁଛି अबे ए बो हो बे चल 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 अबे फोन पड़ीगला अबे फोन 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 चल ए भाई ना अबे पाद चिन्ह बे अरे ते कौन मते तो बहुत डर माडिलानी अबे दीटा आउ नाही आगु हां आउ नाही दुईटा पाद एठी केवल दुईटा पाद एठी ओटे अरे भाई ये कौन मु भी तो जानि पारनी पूरा फर्स्ट टाइम माने डर है पूरा हमर मु भी विश्वास करबोनी माने मो फर्स्ट टाइम एठी जिंस देखुची मु भी तो आज या तुमको डाकी की देखौची अरे कौन ला काई डाकिलो ए तुमको डाकिला बडको मो पछ ओडे ठिया आइतला अरे भाई कौन ये सब जिंस होउची हम से तुमको डाकला बडको मो पछ ओडे ठिया आइतला हां हां एठी को लेंबू पड़ीची के आसीथिले बा कि सोना नहीं ए गुणी फुणी करतुवे बोदे गुणी फुणी करछन ना हां गुणी फुणी करतुवे एठी हे गाइस जय जगन्नाथ आउटा नुआ एपिसोड है आपण माने समस्त को मोर प्रणाम। तो आज आमे आसचु केउझर चंदनपुर सीरीज पहाड़ पाखरे तो जने मते चैलेंज करथला तो मु एका भी आसची तो एबे टाइम भी हे मु गूगल टाइम भी देखौची हे गूगल व्हाट इज द टाइम नाउ कते देखाउछ तो पूरा क्लियर देखा तो 11:33 तो आम से भितर गला भी टाइम टी हो तो से जहाँ भी हो तो आम ये गाड़ी रखले कि असुविधा नहीं तो किसी असुविधा हेनी ओके आम दी जन आसोरी से भी मो सहित अच्छी तो आम जाकि फटाफट वीडियो स्टार्ट करूँ से पहुंचबू तो सेठी गोटे इनसीडेंट जहाँ भी होता से भाई आमर अच्छी तो सी आपण कहीदेव तो मुझे पचार कौन होता एक्चुअली इनसीडेंट कौन ये सही कहल भाया गोटे झील को 12 वर्ष झील को मारी दि जाइतिला जंगल भितर सब लोक देखी तमे निजे भी देखी थो हाँ निजे भी मु देखी माने एमती से बुलुची हाँ बुलुची से बुला बुली करूची लोक माने बहुत भी देखी तापरे तुमको सही कथा कही आउ अच्छा तो भाई जनक मत डाकी एबे बाहरी जीवा कहीं गाड़ी एबे पूरा सेफ्टी रही जाइए तो कहीं बहुत आज दिन सारा भी गाड़ी चले चली थका ही लगुच फिर भी आमे स्टार्ट करू ठीक अच्छे गाड़ी रेडी कर दो चलो तो देखी पारे गाड़ी आमर पूरा रही जाइए पूरा सेफ्टी रे तो ये जगार तो किसी असुविधा नहीं ना ओके ओके हाँ चलो जी तो आम से जगह एवं कभर करूँ जाऊँ से जगह उपरको देखा आम सहित आज कौन सब इनसीडेंट होची कौन ना देखी पारे जगहटा मुझे देखा जगह भी पूरा खतरनाक अच्छी ये पूरा जंगल ना पूरा जंगल ना पूरा जंगल माने एक्चुअली एठी भी तमे भी निजे देखिछ नहीं निजे बा देखी लोक भी देखी माने तमर भी प्रॉपर गाँटा ये चंदनपुर हाँ चंदनपुर अच्छा अच्छा हाँ ठीक अच्छे आस माने को भीतर पूरा से जंगल भीतर ना जीवा पड़े जंगल भीतर आस कुकुर कम भोकिले तो राति पूरा सुनसान रात पूरा सुनसान माने कहीं बाहरते नहीं पूरा गाड़ी गुड़ा भी ठिया हुए हाँ पूरा सुनसान कर दियन जगह लोक भय सब घर ढुकी जान हाँ घर टाटी भी तो खुलती ना आ हाथी माने मु सुनथिल जे हाथी हाथी हाँ ठीक है हम आसंती जे से धान बोड़ को आसे हेबे से जंगल भीतर को थिबे जे साइड रे नहीं थिबे से सेप्टा पहाड़ सेप्टा पड़े अच्छा अच्छा हाँ आस आगे चलो तुम बाट जान ना चलो कुकुर भारी जोर भुकुंट एरा कौन पड़ी एटा जरीटा एटा ना
अरे बाप रे हाँ जबर जोर सुगाऊँ आम ए से जगह को जाऊँ जोटा कभर करने से जगह तो आम सहित कौन आज हम कौन ना तो मुझे कहीपरि कहीं आज मु एका अच्छी तो मो सहित ना अच्छी अमर ना अच्छी रोनी ना अच्छी प्रकाश तो अमर कथा ही बेसी मन पड़े कहीं मो सांगे सी थाए माने एतु गोलू ये माने हाँ कुकुर गुड़ा दूर भुकिलेनी मत भी डर डर माड़लानी हाँ सीरियसली फिर भी चलो जीवा अलिया अलिया सब गदा ही अच्छी ना सब अड़िया गुड़ा सब एटा बाट ना चलो अरे भाई ये की जगह मत नहीं आसिलु रे चारिआडे खाली एटा कौन कौनटा पड़ेला कौन किसी नहीं चलो आगू चलो नटी नुटा बहुत ना हाँ जंगल नटी पूरा परबल हो अरे बाप रे भाई कौन एटा गोटे सुड़ू सुड़ू आवाज होची हाँ ए गोटे गोटे कौन शब्द होची आइला गला टाइप रो होची मत भी सुगाउला ना माने पाउंजी पिंदी की माने साइड गला ना हाँ टिके एपट सेपट हला बलिया मते भी लागिला टिके मते भी बहुत डर लागुची तुम एरिया है कि भी तुम सब जानी ना जानी जे हम तो घरे सोई पड़ू आम डरे बाहर नहीं जा सकाल बाहर तथा जेहेतु डाकिच आस तो मनरे भय रखनी है जुआर देख खाली अरे ये कौन सब लंबी बोपालो पूरा नटी लोक जंगल भी आसना हाँ बा पूरा नटी पूरा खतरनाक नटी लाइट लाइट मारे कौनटा कौनटा साड़ा सुड़ करती हाँ कौनटा गोटे साड़ा लाइट पका लाइट 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 पकई से गोटे बुले लो कौनटा गोटे आवाज होती हाँ गोटे खस खस हो गला ना लगुच ना तुम्हें जानी पारछ तो हाँ मत तो बहुत डर मारलानी आकू लाइट मार आगु मारची परा कौन किसी देखा अरे ये जेमती ये ओटा जेमती है नटी माने पूरा ऊपर लंबी अरे कौन से कुकुर एते समय भुकुची हाँ ये पूरा सुनसान जगह तो आस आस ये कौन ये गुली नटी गोटा देखी कि चलो बहुत नटी लोक आसती ना जना पड़ जाऊँ लोक बहुत कम आसती माने से जो जोठी मारी थे जो जगह ये हूँ से जगह ऊपर जीवा ना आम से जगह ये गोटे गछ जे पूरा माने तलू आसी पूरा पूरा तल को पूरा नट अरे से कौन देखा कौन बस ना कौन हाँ पत्थर आवाज दौड़िला गुड़िया टाइप लगला एठी ना मते भी सेमती लागिला चलन तो नाले पड़ेगो नहीं जीवानी जीवा को भाई मत बहुत डर लागिलानी हेले भी देखिबा हला आस हो चलो से आम सहित थिले भी आम एमती बहुत जगह जाइछु हला किछि असुविधा हैनी हमर जोता पड़ी रे एटा कहा जोता ए सबू सही लोक गुड़ा डरे सब आवाज पाइला बेलू सब किए जोता किए पेट सार्ट छाड़ दे पड़े हाँ हाँ अब ये कौन अब ये
କୋଉଠି କୋଉଠି ମତେ ବହୁତ ଡର ମାରିଲାନି ନା ନିଭିଯିବା ଭଳିଆ। এইটা কোন ଗୋଟେ ବୋବଉଛି ଏଇଟା କଣ ଡ୍ରମ୍ ସବୁ ସବୁଗୁଡା ର ର ଏଇଟା କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଁ ବା ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଇ ବା ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲୁଛି ଏଗୁଡେ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଦେଖ ନା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆସ ଆସ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆସ ତଥାପି ଯିବା କାଚ ଦେଖିକି ଇସ୍ ସରି ଭାଇ ପୁରା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଏ ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କୁଆଡେ ନେଇ ଆସିଲୁ ରେ ଭାଇ ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ହୁଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇକି ପୁରା ଛିଞ୍ଚୁତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ ଏଠି ହଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଟା ଝିଅଟା ଗନ୍ଧ ବି ହଉଥିବ ହଁ ଟିକେ ହାଲକା ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା ପାଖରେ ନା ପାଖରେ ଏତେ ଗନ୍ଧ ନାଇଁ ହଉଥିଲା ଏଟା 3-4 ଦିନ ତଳେ ସେଇ ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଡି ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ମାରନ୍ତୁ ଭଲ କି ହଁ ମାରିଛି ପରା ଏଇଠି 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 ଆସ ଆସ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆରେ ଭାଇ କି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ରେ ଭାଇ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ପୁଣି ପୁରା ନଟି ହେଇଯାଇଛି ବା ଲୋକ ପୁରା ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡରରେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଆସିଲୁ ଏ ଜାଗା ମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗା ମାନେ ମତେ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଏଠି କିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ଅଛ ତ ଆମକୁ ଦୟାକରି କିଛି ଦେଖା ଦିଅନି କାହିଁକିନା ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛୁ କିଏ ସେମିତି କିଛି କରନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭୟ କରିବୁ କଣ ରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ନଟି ଗୁଡା କଣ୍ଟା ଗୁଡା ଖାଲି ନଟି ଏଇ ଭିତରେ ମାରିକି ପକେଇଲେ ତମେ ଜାଣିବ କଣ ପୁରା ନଟି ଗାଜାଳ ଗୁଡା ଆଉ ଏଠି କୋଉଠି ଜଣା ସେଇ ବାସ୍ନା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପୁରା ଛିନଭିନ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଛିନଭିନ କରିଦେଇଥିଲେ ହଁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇ ଛିନଭିନ ସେ ବାସ୍ନା ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 12 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଖଣ୍ଡେ 12 ବର୍ଷ ଝିଅ ଆରେ ଭାଇ ରେ ଲୋକମାନେ ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ଏଠି ଆରେ ଦେଖିଆ ଯିବା ଇଆଡେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖେଇ ଦିବା ଯୋଉଠୁ ମାରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ବେ ମାନେ ଗୋଡ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆରେ ଏରା କଣ ହଁ ଏଇ ଜାଗା ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଥିଲେ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁରା ବୁରୁ ସବୁ ଫୋପାଡା ଅଛି ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡିଛି ଏଠି କଣଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ମତେ ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗେ କଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ରେ ଏଇ ଭିତରେ ଆଉ କେମିତି ପଶିବା ଏ ଭିତରେ ଆଉ ପଶି ହବନି ଏଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି କୋଉ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇପଟେ ଯିବା ଭାରି ଏଇଠି ପଡିଥିଲା ନା ଭାଇରେ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି ବେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଳେଇ ଆସ ହଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଚାଲ ଦେଖିଲି କୋଉଠି ଆରେ କଣ ହେଲା କାଇଁ ଡାକିଲୁ ତୁମକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆରେ ଭାଇ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ସହିତ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହଁ ଆଇଲୁ ଏଠି କିଛି ଗାଡି ଫାଡି ଯିବା ଆସିବା କରେ କି ନା ବାଇପାସ ଟା ସେଗୁଡା ରହିଲା ବା ଗାଡି ବି ରଖନ୍ତି ନାଇଁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଇଏ ଡରେ ଆଉ
ଏଠି ଗାଡ଼ି ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ତ ରହିବେ ବି ନାହିଁ। କିଭଳିଆ ଜାଗା ଭାଇ ପୁରା ଏ ଜାଗାଟା ମତେ କାହିଁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ହେଠି କୁକୁର ଭୁକୁଛି ଖାଲି। କୁକୁର ଭୁକି ଡେଲି ଭୁକନ୍ତି ଏଠି। କୁକୁର ବି ଭୁକୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସାଲା ଆସ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ। ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି କି? ମତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହେଲେ ବି ତମେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ କୋଉଠି କୋଉଠି? ଏଇଠି। ହଁ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ବି ଆବାଜ ହୁଏ। ହଁ ହଁ ସେଇ ଆଗ ଜାଗାଟା। କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ ଧୂଆଁ କଣ? ପୁରା ପୁରା ଧୂଆଁ ଏବେ ପୁରା ଧୂଆଁ। ସେଠି କଣଟା ଥିଲା ଏବେ ମାନେ ସେ ଉପରେ ଥାଏ। ଏଇଠି କଣଟା ହଲେଇଲା ନା କଣ ଦେଖ। ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଲିଲା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ଚାଲ 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 ଦେଖିକି ଆସ। ଏବେ ହଲୁଛି। ହଁ ହଲୁଛି ତ ହଲୁଛି ଭାଇ ଅଟୋମେଟିକ ପକ ହଲୁଛି ଏଇଠି ସେ ଭିତରେ ଦେଖ ଦେଖ ହେଇଠି ହଲୁଛି ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା। ସବୁ ହଲୁଛି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡା। ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଠି ତା ଭିତରେ ପଶିଲା ହେଇଠି 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 ପଶିକି ଯାଉଛି। ଆରେ କଣ ସେଇଟା ଭାଇ ସେଟା କଣ? ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଠି ତ ହଲୁଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଏ ଜାଗାଟା କଣ ରେ ଏତେ ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଆମର ଜାଗା ସେଇଆ। ଆମେ ଯିବା କେମିତି କୋଉ ପଟେ ବାଟ ବି ଭୁଲିଗଲି। ହାଇଲ ହାଇଲୁ ହାଇଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବି ଆଉ ଭିତରି ନେଇ ନା। ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଗୁଡା ପୁରା ବଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଏ ତ ପୁରା ବାଟ ଭୁଲି ସାରିଲି। ହଁ ଦେଖିବା ଏପଟେ କଣ ଏରା କଣ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଏରା ସବୁ। ସବୁ ଇଏ ଗୁଡା ଆଉ। କଣ ଏଇଟା ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା। ମତେ ବି ତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଭିତରେ ବି କଣ ଆରେ ଏତେ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଏଇ ଭିତରେ। ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ନା କଣ? ହଁ ଏଇଟା ସେଇ ହୁଳିଟା ଟିକେ ଆଉ। ହଁ ଜଭରି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା। ପୁରା ନଟି ଗୁଡା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ। ପୁରା ନଟି ହେଇକି ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ବି ମାରିକି ପକେଇଲେ ବି ଲୋକ ପାଇବେନି ଟୋଟାଲ ବି। ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗା ଆସିଛୁ ମାନେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ମତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା। ତ ଫିର ବି ମୁଁ ଆସିଲି। ସେ କୁକୁର କଣ ଏମିତି ଭୁକୁଛି ରେ? କୁକୁର ଏଠି ଭୁକିବେ ଆଉ। ଏଠି ସୁନସାନିଆ ଜାଗା ନା ଏଟା। କୁକୁର ମାନେ ଏଠି ଥୟ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଆସ ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗା ଇଏ। ଓଃ କଣଟା ଲାଗିଲା ଗୋଡରେ। କୋଉଠି ଡାକୁଛି ଲୋକ ବୋଧେ ଡାକୁଛି କି ଗୋଟା। ଭାଇରେ ଯିବା କୋଉଟେ ଏବେ ଯିବା। ବୋଉ କୋଉଠି ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇଲା। କୋଉଠି କୋଉଠି ମତେ ବି ତ ସେମିତି ଲାଗିଲା। ହଁ ଲାଗିଲା ନା? ହଁ ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗିଲା ବା। କୋଉଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ଏଇ ଭିତରେ ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିଲାନି। ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇଲା ବେ। ହେଇଠି ହେଇଠି କେତେବେଳେ ହେଇଠି ଶୁଗାଉଛି ନା? ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ବି ଶୁଣି ପାଉଛି। ହେଇଠି ଏଇ ତ ଆବାଜ ଅଛି। ଚାଲ 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 ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲାନି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାନି। ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯା ନା। ଆଇଲେ ଆଇଲେ ଆଇଲେ
भाई रे अरे ये कौन उड़ी गला हेडी हेडी एगा पक्षी गुड़ा नहीं पेचाटा अरे भाई तुम कि शाखा एठी आइलो खतरा ना लगुच इबू हेडी कोडी 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 हेडी आवाज आला हाँ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବା ମତେ ବି ବହୁତ हेडी हेडी ए भीतर ମତେ ବି ବହୁତ ଡର आस आस बाहर को अलग टाइप रे मते खाली आवाज आछी माने पछरे किए गला न हला होउची ସେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ आहुरी अच्छी जंगल ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆସିଲା अबे केते जंगल ओहो विष्णु विष्णु अरे तुलसी गछ अछि बे हां ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ माने तुलसी गछ एठी माने देखि के आसे चकुड़ेनी टोटल देखि के ना कोन अरे एरा कोन लागि होची कोन भाई ଲାଗି ଯାଉଛି अबे कोड जिबा कोड ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ ବା एबड़ जिबा ହଁ एबड़ा जुआर देखियो खाली एतिकी नटी खाली खाली फुलुरी बण एटी कोन उड़ी जाउ देख ଜାହାଜ नाइ बे ହଁ କୋଉଠି उड़ी कोनटा गला बे एटी भाई खाली ମତେ ବି ତ ସେମିତି ଲାଗିଲା ରେ आसा आसा ଚାଲ ଚାଲ एरा कोन ଏ ସବୁ ନଟି साला अरे एरा कौन पड़ी जी हलदिया हाँ अरे एरा कौन ମୁଁ ବି ତ ଏ କଣ ଦେଖିପାରୁନି अरे लेंबू पड़ी जी ठीक हूँ अरे ठीक लेंबू एते कौन पड़ी जी हाँ ଏ ସବୁ ସେ ଡେଡ माने कौन गुणी गारेडी करछुन ना कौन एठी माने डेड बॉडी ये से मशाणी ऊपर हाँ एठी कौन लेंबू पड़ी जी କିଏ ଆସିଥିଲେ ବା କିସ ନା ନାଇଁ ଏ ଗୁଣି ଫୁଣି କରୁଥିବେ ବୋଧେ गुणी फुणी करछुन ना ହଁ ଗୁଣି ଫୁଣି କରୁଥିବେ ଏଠି देखी गया चकुड़े नी आस आस देखी गया तल देखी गया से पड़ी अरे भाई इटा कौन पाद चिन्ह ହଁ ବା ପାଦ ଚିହ୍ନ अबे देखे पाद चिन्ह बे अबे दीटा रो रो एटा सेकंड टाइम जे देखा होछ ना अबे पाद चिन्ह बे अरे एटे कौन ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିଲାନି अबे दीटा आउ नाही आगु हां आउ नाही ଏ ଦୁଇଟା ପାଦ ଏଠି केवल दुईटा पाद ଏ एठी ओटे अरे भाई ये कौन ମୁଁ ବି ତ ଜାଣି ପାରୁନି मो ପୁରା फर्स्ट टाइम माने ଡର ହେ ପୁରା ଆମର तो विश्वास करबोनी माने मो फर्स्ट टाइम एठी जिंस देखुची ମୁଁ ବି ତ ଆଜି ୟା ତୁମକୁ ଡାକିକି ଦେଖଉଛି ଦେଖୁଛ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ ହବ ଆହୁରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା माने आहुरी पुणी कौन हबो ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନାଇଁ ବାହାରିଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା अरे भाई पाद चिन्ह एठी कौन करिवो एठी ଏଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା माने कौन कहछ जी बाहरी जल्दी ହଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଆଉ को भाई जी बाहरी ଆଉ पळेवा बहुत रात माने एमती होउछ तमे कोन असुविधा होउछ भाई भाई एडी गुटे कोंटा जाउची कोंटा 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 इबू इबू ए भाई भाई अबे से की इबू हो बे अरे सत्तर की जाउची सेही बा मु कहूची अबे इबू हो बे चल 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 अबे फोन पड़ीगला अबे फोन 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 चल ए भाई आउ नाही सेठी सेठी बा नाही आउ नाही एठी चलो चलो जीवा ना पळेबा मते बहुत डर मारला भाई हैं सत्तर चल पळेबा बे हो पळेबा सेठी की बेथला मु कहूची ना जंगल भीतर को पळेबा चल चल चल
चल चल चल अबे सेठी नाही सी फिर देख सेठी नाही हां को गला से भाई जाऊ तो कुआडे तुमे आसुनो आडे अरे भाई सेटा किए थला रे के मु भी तो जानी नहीं डर लागुची बहुत माने आसुनो पड़ैबा अबे से नाही एडी ए नाही बा सबडु जीवन अच्छा अच्छा चलो गाड़ी भाग चल गाड़ी भाग चल गाड़ी भाग चल ए आसे जल्दी आसे भाई तुमको कहूची ना जल्दी पड़ेबा बोली कर तुमको मु कहूची ए सब लोक गुड़ा देखुते देखी चंती मु भी देख तुम्हें भी रियल देखिलो तो सीरियसली माने अजी कौन से हेई था मो सहित माने चलो चलो गाड़ी भीतर को चलो हां गाड़ी भीतर पड़े हां गाड़ी भीतर को चलो सांग माने छातीटा बहुत जोर दगदग होउछ पानी अछि कि आन ना एडी कोठी पानी नै एडी कोठी पानी नै पाइबोडी ए भाई जंगल भीतर भी मार दो ये छाती भी मोर दगदग होउछ मो तो पूरा हां पूरा माने सेटा की थेला हमें जाओ आसिले एरिया ठीक है ए भाई मते भी बहुत डर माडिला देखि देला पर तुमको कहूतिल ना जंगल भीतर जल्दी पड़ेबा हार्ट बीट जबर जोर कहूची चलन तो गाड़ी भीतर थिवो जदी पानी पी पुआ हां चल 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 पानी को पी दो चलो सांग माने मु आज रात रे तो भाई मु जाई परिबेनी मु सकाळु ही जीबी माने गां को हला तो हम भुवनेश्वर मु फेरी जीबी माने रात रे जाई परिबेनी तम पाखरे मु आज गोटे दिन रही जीबी हला हां हो ठीक है ठीक है काई गलो काई कि ना भाई कोन सेटा थेला मु भी तो जानी पारुनी तुमे मु देखिला बळको तो से चली चली जाउची अंधार तुमको कहली लाइट टा मारो ए भाई सांग माने बर्तमान मो ब्लॉग टी एठी रखी दउची कारण मो हार्ट बीट टा एते जोरे धक धक होउची मु तो सेटा मु कहि परिबेनी माने आपण माने देखिले भी आपण मान को लुम ही टांकुल जो मोर भी भाई छाड़ मु रहूची एठी भाई मते क्षमा कर दियो मो भाई एका भी कोठी के को जगह भी एना आसीबेनी रखुची भाई।